their best seller, guys, here at Balay Samal. It is a pastil, but this is overload pastil. Duha man siya kabuk. So this is only for 99 pesos and it's all worth it, guys. So, aside from worth it siya, healthy rin siya na siya mga side dish na pipino and kamatis. So let's go. Let's eat, everyone. Bon appetit. So delicious. Guys, kailan pa dito kamata, like, super. I'm so tired. Last night was very insane. I mean, grabe, overwhelmed kay pressure kay ko gabi kay. Daghan kay ganap sa akong life gabi, guys. Like, wala ko kasabot. Okay. Nakulbaan ko kayo, nakay duha ka event gabi, like, duha jud ka event akong gi-judge. And then, ang isa kay about to start na, and then ang isa wala pa nag-end. So, grabe pressure. Nakulbaan ko, magal nahanglo lang sa SK. Nahanglo lang sa SK na i-move og 8 PM ang competition kay wala pa minahuman ito. And actually, nakapag-deck ko kauban dito nga na sa event. Namisin ko. So guys, if you're going to Samal Island, taga-pangita ka aesthetic na vibe, I mean, cargo vibe, I recommend this place talaga. The place is very relaxing and comfy. Kay aside from an island vibe, affordable lang ilahang food and also na sila wifi. Kay diri nga places diri sa pinawit ng dapit is kuan siya kana. Dili kay kusog ang signal. So, ay depende sa scene siguro na ginagamit ninyo, pero I recommend this place. Mga makeup artist. Mga haggard ang mga ano, pero Lukan po beto siya nagpa-makeup sa... ay, sa makeup lang ko manghot, balag pangit ang outfit. Like ko, baliktad ko, makatulog Tulog ko ka? sa Kapi, lami ka sa tamati yun, ay amot na lang yun. Hindi na lang yun. Kalimut. vlogger pala to. Hi, Mayor! Our stakeholders in different associations, dili usab President, kanakaroon din na, kaway-kaway. Karoon pa ko kakita na nag-quote yun mo ba para magkatong kontraktor sa pagkuntong. is left behind. Their commitment touches lives, uplifts spirits, and help build a summer where everyone is valued and empowered. Tourism Office and the Philippine Coast Guard. Health and wellness, tourism here in the island doesn't go unnoticed. Paano ko tanawan eh? Okay lang naman. Sa YouTube na na. Sabay ko daw. Sabay ko daw. Once again, congratulations. Mayong gabi sa tanan, mabuhay madyaw. Akong tabong pagtawag ko pagyaw sa tanan mga... Cheers, everyone! Cheers! Rides with Archie.
Sasam. Bianca. Bianca.